हाँ ताला नहीं लगा मैं लेट हमारे कथे के लिए सामने
આવે છે એ કરે છે બીજું શું છે પડી લો કાયદો પડી તરીકે જવા આરો તો વાપરું ये इतना बहुत हो गया बाथरूम के उधर तक है ना Vai tirando. E aí? ये एक पूरा तेज मार खा रहे हैं जैकेट निकाल दे जैकेट निकाल दूसरे में खींचा जैकेट ये तो भीजा तक खींचा पड़ ना ये सब और है जार में से निकालने बक्सा इससे सामान करते हैं और नाश्ता वैसे इसे चलते रहो हाँ मजा से ना बहुत कपड़ा छै कच्चा हमरा जैकेट छै जैकेट हे फिर एक लाइव में हम आदमी पंद्रह से कोई गेलो कहिया कोई जो ए मैंने वाले तो 5 दिन वाला बैठ गेलो 13 से लगा तो सीधे 15 से तू दो दिन 40 बार पहले 30 हुआ है आ 19 गते 20 गते हम किया के लिए 40 नहीं 60 बार राइट 2 दिन 60 बार है तक बाद फिर आई गए तू करे से तो डबल पहले तो 4टा मोबाइल बराबर के हम यूज करे छी ने पहले दोनों में लाइव देखल के फिर लाइव के रिपीट के लाइव देखा नहीं पड़े छै नहीं दूटा हम वाचिंग में देने लाइव में जे दूटा वीडियो दबाई के वातावरण नहीं छै लाइव में जे लाइव चले जखन देखे छै तखन ओकर वातावरण करे छै तो लाइव खत्म भए हां तो हमरा लाइव में वाचिंग कोई करनी होती तब तो वही ना बता देते दूटा वाच रहे छै तो बुझे छै एकरा में वाचिंग कर रहल छै तो सब है छै Thank you so much, Charlie.